पुओ बा सलिता गर्भवती तापर से छुआर माँ हम से आगे छुआ जन्म करू से छुआर डीएन टेस्ट करे मु अभिषेक को कहबी ए पिला तोर नुह सलिता आउ का पिला को गर्भ धरी तोते बापा करे अभिषेक सलिता को भूल बुझब ताकू से घर बाहर करदब लोक लज्जा को सही न पारी सलिता आत्महत्या करिव तापरे मो रास्ता क्लियर ए कारखाना मोर हिजब ए बंगला मोर हिजब ए कोठा बाड़ी बैंक बैलेंस सब मोर हिजब मोर अरे 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 से रांडी छुआ अर्चिताटा कौन ता स्वामी की नहीं ये आड्डा जमैलानी से रांडी छुआ शोई थब ता बेकेरे सामना पके चढ़ जीवी पुलिस ही कहबी ता स्वामी ताको मार देछि बस हे गोविंद विश्वाल हे अरे सतरे तोर केते बुद्धि रे हैं अरे तो मुडले तो पूरा कुटरीति खुंदी ही रहिछि एइठी मु तते प्रणाम करछि गोविंद तथास्तु अरे कोर्ट को न जाए आड़े कोर्ट चली आसिलु तम कथा आज मोर भारी मन पड़िला फादर ए कटक रे आमे रहउचे तमे मते देखि पारनो कि म तुमको देखि पारनो अरे बापा तू हेलु हाईकोर्ट रो वकील तो जंजाल तते बुकौछि आ मु बापा एठी जो जंजाल भीतर अछि से कथा कहिले न सरे आ बापा टनी सब भलो तो से कथा परे तमे मते आगो कहलो ए दुनिया रे एते ना थाउ थाउ मो ना टनी काई देलो गोटे कुकुरर ना को अरे अरे तो ना टनी नो आ कोन तो ना होछि टनिक टनिक माने विटामिन औषध ए देखो तोरी ना धरतरी ए बयस रे मु केमती सुस्त अछि सेहिति पाई तो ना रखिछि टनिक बुझि गेली फादर बुझि गेली हेले बापा मु गोटे जंजाल भितर फसी जाइछि जंजाल से जंजालु केमिति मुक्ति पाई भलरे भलरे मु सेही कथा केवल चिंता करूछि चिंता काई करछो फादर मो औषध रे दीपाने खाइ दो ना सब ठीक हे जिवो अरे सते तो अरे तू ताऊ ताऊ मोरा चिंता कोन अछि किंतु फादर तमरे चिंता जंजाल को दूर करबा हां पाई हां हां मु बाही पड़ हां बाही पड़जू इरे तू से काम काई करतलु मो टार्गेट पूर्ण होला पर्यंत अपेक्षा करि पाइलु बाही पइलु मता वे गुटिया भल लागलानी छुंची मते टप की फोड़ी दला मता को बाही पड़ले सोची के तो पिलार ना हां पिला नुए फादर मो स्त्री रो ना छुंची ओहो तो स्त्री रो ना छुंची अच्छा अच्छा ए बा न होइतले चल न था काई अरे मु तो पुनी बा न होई सारा जीवन एका एका बिताई सालिनी तू बाहु तो लुकाई एका एका सिना जीवन बितौच हेले कटक शहर रे तमर जो 3-4टा थाक अछि माने के रांडी के घइता छाड़ी अरे ए कथा ये किमि जानला कोन कहून नाई माने कथा कोन की बापा मु बाही नहीं तो आ मु कोन आकाश रु गली पड़िली बस यही कथाटा आज पर्यंत तते केही बुझे नाती किंतु तमुक आज कहबा को पड़िबो के मोर मां आ मु केमिति जन्म हेली को ताले सुन को ताले सुन काई कांदुच काई कथाटा तो कहबो कांदुच काई ताले सुन सेटा होची गोटाए पाथाटिक गप से गप शुणिले बेहलार तार गुड़ाक सब छिड़ी जीव फादर केंदाराटा अधारे अटकी जीव फादर आउ छाती भितरटा राम्पी बिदारी हम फादर आउ ए स्त्री लोक मानकर साड़ी कानी ओदा हिजिब आउ ए पुरुष माने चीना बादाम छोड़े खाऊ खाऊ बादाम को फोपाड़ दे चोपा को सब चोबे ही खाई जीवे एते बाउला कहानी आ कांदनी फादर तम गध कांदणार स्वर शुणी छाती भीतरटा मोर चढ़चढ़ होकर फाटी जाउची एथर तम कहानी आरंभ कर ताले सुन कह मोर से तबले बयस बेल हाँ मु से तबले आम जात्रापाटी डायरेक्टर थाए हाँ से तबले नुआ नुआ झियो सब जात्रापाटी के आसुता अच्छा एमती कि आम पाटे भी 2-4टा झियो रही सेठू से झील मान भर मुझे जन को लव करी
ତମ ଠେଇଁ ଏତେ କଳା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକିରି ଥିଲା ତମେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଯୋଉ କ୍ଲବ କର কথা ন শুনে ষণ্ড পুরুষ গাই হও। কথাটা আগে শোন ହଉ କୁହ 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 আরে আমার জমিদার ঘর ହଁ হাই হাই বলি মোবাইল ছাড়তে হয় ହଁ তারপরে মোর বয়স বেল ହଁ কଣ কহি বাপা চাউ চাউ সে ঝিওটা মা হইগলা এইଠି ଟିକେ ବେହେଲାଟା ପୁରା ଜମେଇକିରି ବାଜିଥିବ আরে বেহেলা কোন জমেই বাস্তব আরে এ কথা যেতବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା ଖାଲି କ୍ରାସ୍ 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 ତାପରେ ସେ ଶାଳି ଟୋକି ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ହଁ ମୁଁ ଜମିଦାର ପୁଅ ମୋର ଗୋଟେ ଧାକ ଥିଲା ମନା କରିଦେଲି ସେ ତା ଘରୁ ପଳେଇଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟ୍ରାଜେଡି ସିନ୍ ଚାଲିଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଫାଦର ଇରେ ବାପା ମୁଁ ସିନା ଭାବିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଗଲା ବୋଲି ଦିନେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟୋକି ଆସି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହାଜର ଏଇଠି ସସ୍ପେନ୍ସ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଫାଦର ଆରେ ସେ ଶାଳି ଟୋକି ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅନଶନ କଲା କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆରେ ରାଧା ନାଁରେ କ'ଣ ଟିପି ଟିପି ଡାକରା ବାଜିଥିଲା ମୋ ନାଁରେ ବି ଟିପି ଟିପି ଡାକରା ବାଜିଲା ନା 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 ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କମେଡି ଭିତରେ ଟ୍ରାଜେଡି ପହଞ୍ଚ ହେଇକିରି ଗଲା ତାପରେ ତାପରେ ହଁ ପାଖକୁ ଆସ 2 ଦିନ ଚାଲିଗଲା ହୁଁ 3 ଦିନ ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗେରେ 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 ଏ ସେ ଗେରେ ଗେରେ କ'ଣ ହେ ସେ ଗେରେ ଗେରେ କ'ଣ ବିଜିଏମ୍ ଚାଲିଛି ଫାଦର ତା ଭିତରେ ମିଶେଇକି ଡାଇଲଗ୍ କୁହ ଗେରେ 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 ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ହତଭାଗିନଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା এইଠି বেহেলা তার সবু কড়কাড়কি ছিন্ডিগ আরে তোতে গেল লাগিছি কি বেলা তার কড়কাড় করে ছিড়ৌছু আরে মোনারে পুলিশ কেস হলা তা বাপা মোনার থানারে ডাইট দেলা ইরে পুলিশ আইলা মতে বাঁধিলা কোর্ট কু পঠাই দেলা কোর্ট রু সিধা জেল 7 বর্ষ ভিতরে ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହସୁଛ ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଡେଉଁଛ କାହିଁକି କହୁନ ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା সে যোগজন্মা ছুয়াটা হউছু তোরে ଫାଦର ତମ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତମ ଭଳି ବାପା କୋଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଫାଦର হ্যাঁ ମୁଁ ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି হ্যাঁ ନା কাই ଖାଲି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବି আচ্ছা ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ এ হ্যাপি বার্থডে এ ইরে তু মো সাধ নদে ମୋ ଭଉଣୀ କନକ ଅଛି ସେ ସାଧ ଦବ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଭଉଣୀ ଦବ ଆଉ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନଦେଲା ଭଉଣୀ ଦବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ହଉ ଦଉ ଦଉ ଆଁ? ଦଉ ହେଲେ ମନେ ରଖ ମୋ ଭଳିଆ ବାପା ତୁ 14 ଜନ୍ମରେ ବି ପାଇବୁନୁ ନା ମିଳିବେନି ମିଳିବେ ଏଇ ଭଳିଆ କରିତ୍କର୍ମା ବାପା ମିଳିବେନି ଏଠିକା ଆରେ ତୁ ସିନା ମାନେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲୁ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଡିଏରେ ହେଲା ହଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଟାଇପ୍ ଘର କିଣିଦେଇଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ରହିବା କଥା ଆସବାବପତ୍ର ଆସବାବପତ୍ର ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ହେନ୍ ଟେନ୍ ଏସି ଫେସି ନାଗିକି ବାସ୍ 12ଟା ଉଚାର କୁକୁର ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ତୁ ଯା ସେଇଠି ରହିବୁ ନହେଲେ ଚୋର ନେଇଯିବେ ଯା ଯା ସେଇଠି ରହିବୁ ଯା ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ମୋ ଛୁଞ୍ଚି ବି ଏଇଠି ରହିବି ଶୁଣୁଛି ଏଇଠି ରହିବ କନକ ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତା ବୋଉର କ'ଣ ପିଲାପିଲି ହବ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ନର୍ସ ଦରକାର ଛୁଞ୍ଚି ତ ଆମର ନର୍ସ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ରହିଯିବ ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ଛୁଞ୍ଚି କିଲୋ ଆଲୋ ଆ ଆ ଆ ଆ ଛୁଞ୍ଚି କ'ଣ ଗାଈ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଆଗକୁ ଗାଈ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗାଈ ହବ ଆଚ୍ଛା। ଛୁଞ୍ଚି ଏ ମୋ ଫାଦର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ବାପା ଓ ହେଟ୍! ଠିଆ ହୁଅ ଠିଆ ହୁଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ ଆରେ, ଏଇଟା ଏମିତି କହୁଛୁ ଏମିତି କହୁଛୁ କଥା କଣ କି ମାନ୍ୟବର କ'ଣଟା ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର ହଁ କ'ଣ ନୂଆ ମାନ୍ୟବର ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ସାରଥୀ ମଠରେ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଆଁ? ଇଲୋ ମା ତୁ ସାରଥୀ ମଠରେ ଥିଲୁ କି ମାତ୍ର 4-5 ମାସ ମାତ୍ର ବାବା ସାର୍ ମୁଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିଛି ହଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ ବାବା ତ ବୁଲେଇବା ମାଷ୍ଟରଟା ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବୁଲେଇବା ମାଷ୍ଟର ସେ ଆଉ ତୁ ତ ସେଠି ପୁରା ମାତି ମାତି ମାତା ଦେଇ ଯାଇଥିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଛୁଞ୍ଚି ହାଲୋ ଆ ଆ ଆ ଆ ଯା, ଯା। ଯା, ଯାଉ ଯାଉ ରାଧେ ରାଧେ ଆ, ଆ।
ଦେଖିଲ ଫାଦର ଆମ ଯୋଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ହେଇନି? ଯୋଡ଼ିଟା ଯୋଟା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଯୋଟା ବଢିଆ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ହେଲେ ଯୋଡ଼ିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। କ'ଣ? ଭାବୁଛି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କାହିଁ କିଣୁଥିଲୁ? ହଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ତୋ ଜୀବନ ଯିବ, ମୋ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବରବାଦ ହବ। ହଁ ସାର୍ ଆଣି ତ ସାଇଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ? ଏ ବାପା ଏଇ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଏଇଠି ରହିବ? ତମ ଦେହ ଛୁଁଛି ଫାଦର। ହଁ ଇଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଆରେ ହେଇ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲାଣି ଏଇଠି ରହିବ ଏଇଠି ରହିବ କ'ଣ ସେଆଡ଼େ ଭାବ? ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କି ନୂଆ ବୋଉଟା ଆସିଛି ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବ କେମିତି କ'ଣ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମା। ଆରେ ଗୋଟିଏ ବୋଉ ଅଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ବୋଉ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ତୁ କାନ ଦେଖା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଯେମିତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କର। ତମେ ତମର ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମର ସିଆଡ଼େ ନଜର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଡେଉଁଛୁ ବା? ଘର ଦେଖିଲେ ଟେରା ହେଇଯିବୁ। ସତରେ ତୁମ ଅପାଙ୍କ ବଗୁଳା ନା ରାଜଉଆସ ପରି ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ରହିବା। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଦିନକ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆଣିଛି ନା କ'ଣ? ଏଇ ଆମର ତ ହନିମୁନ ହେଇନି, ଆମେ ଏଇଠି ହନିମୁନ କରିବା। ହେଲେ ଦିନେ ନୁହେଁ, ଆମ ହନିମୁନ ଏଠି ସବୁଦିନ ହବ।